Ayan na naman siya guys, oh. Ayan, oh. Ano yung kinuha niyang kulay puti na yan guys. Ayan, may sinuksok siya guys. Ayan guys. Sinuksok. Computer yata to guys eh. Computer. Yan, oh. Sinuksok siya sa kulay puti na yan. Bakal. Yan, wire. Suksok kanya ng wire na dalawa. Ayan, oh. Yan, yan. Ayan na guys. Oh, sinuksok na. Ayan na. Oh, op. Ipasok. Ipasok niya guys. Ipasok. Isiksik na. Isiksik. Ayan, pinasok na. Ayan na. Ayan na. Pasok. Pinasok niya guys. Ano kaya yung bakal na yan guys? Kulay puti. Pinasok niya guys. Ayan na. Ano pinagagawa itong taong ito? Ayan, op. Binalik. Binunot. Oh, may dinukot guys. May dinukot. Ano kaya yung dinukot niya? Ano yan? Ano yan? Op. Op. Ano kaya? Plastic yata yung guys. Ayan na. Pinalik niya. Isuksok niya ulit guys. Ayan na guys. Ayan na. Oh. Okay na. Napasok na. Ayan na. Ayan na guys. So, tinitesting niya. Oh. Ayan na guys. No? Alam niya kaya ang ginagawa. Oh, niyugyug guys. Niyugyug niya guys. Oh, niyugyug. Apaka-desplenghadong taong ito guys. Sinara na guys. Ayan na. Sinara na niya. Okay na siguro yan. Ayan na, sira. Oh, tinisting. Oh. Tinisting. Oh, kinatok. Kinatok pag